थानेदार ने पासपोर्ट मुझे वापस देते हुए जमशेद से कहा, सेठ पासपोर्ट तुम्हारे दोस्त का एकदम ठीक है, वीज़ा भी ठीक लगा है, मगर इसे आते ही थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जमशेद ने तशवीश के साथ पूछा, किस किस्म की कार्रवाई खंडेकर बाबू? थानेदार हंसकर कहा, अरे सेठ घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे दोस्त को सिर्फ अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। फिर थानेदार ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, प्लीज़ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। शनाख्ती कार्ड मेरे पास कहाँ से आता? मैंने कह दिया, सर पासपोर्ट पर मेरा शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगी हुई है। थानेदार ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, वो तो मैंने देख ली है, मैं ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान से जो लोग वीज़ा लेकर इंडिया जाते थे उनके पास उनका शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी होता था। मेरे मुंह से निकल गया, सर शनाख्ती कार्ड तो मेरे पास नहीं। थानेदार ने हैरान होकर कहा, दूसरे मुल्क से जो गैर मुल्की इंडिया में आता है उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ये कानून है। तुम्हारे पास तुम्हारा शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं है? रोनी मेरे करीब ही थी, उसने मुझे डांटते हुए कहा, ये क्या कह दिया तुमने? तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मेरे पास मौजूद है, अपनी पतलून की पिछली जेब में से निकालो। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि शनाख्ती कार्ड तो मैं अपने साथ लेकर चला था, अभी दिखाता हूँ सर। मैंने पतलून की 2 जेबें महज दिखावे के लिए टिटोले और फिर पिछली जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियां किसी चीज से टकराई। मैंने इसे बाहर निकाला, ये मेरा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था। शनाख्ती कार्ड देखकर मेरे दोस्त जमशेद ने भी इत्मीनान का सांस लिया, वरना वो भी परेशान हो गया था। मैंने शनाख्ती कार्ड थानेदार के हवाले कर दिया। उसने शनाख्ती कार्ड को बड़े गौर से उलट पलट कर देखा और बोला, बिल्कुल ठीक है। थानेदार ने एक रजिस्टर मंगवाकर इस पर मेरा नाम, पता, पासपोर्ट नंबर और तारीख का इंदराज करा और बोला, आइंदा आप भारत आएं तो उसी रोज थाने में रिपोर्ट करना ना भूलें। जमशेद ने कहा, खंडेकर बाबू अब आया तो मैं उसी वक्त इसे आपके पास ले आऊँगा। रोहिणी ने मुझसे कहा, यह मामला भी तय हो गया। अच्छा हुआ? मैंने कहा, हाँ बड़ा अच्छा हुआ। जमशेद ने मेरी तरफ कुछ चूक कर देखा और बोला, हाँ हाँ बड़ा अच्छा हो गया, चलो वापस चलते हैं। जमशेद ने खंडेकर थानेदार को नमस्ते किया और हम जीप में बैठकर वापस फ्लैट पर आ गए। दूसरे दिन शिकार का प्रोग्राम बन गया। रोहिणी को मेरे शिकार के प्रोग्राम का इल्म हुआ तो कहने लगी, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम शिकार पर जाओ। क्यों? मैंने कहा, इसमें क्या बुराई है? वो बोली, जंगल में बदरूहों और आसेब का ज्यादा खतरा होता है। मैंने कहा, सुल्ताना अब अगर मुझे यहाँ रहना है तो मैं बिल्कुल पत्थर का बुत बनकर नहीं रह सकता, कुछ सैर व तफरी भी करनी होती है, और फिर हम दोनों शुरू से ही शिकार के शौकीन रहे हैं। रोनी ने कहा, और शायद तुम भूले नहीं कि इसी शिकार के शौक ने तुम्हें इस मुसीबत में फंसा दिया था जिसमें तुम अभी तक फंसे हुए हो। ना तुम शिकार पर जंगल में जाते, ना वहाँ तुम्हें बारिश की तूफानी रात में पुराने किले में पनाह लेनी पड़ती, और ना तुम्हारे सामने वो कत्ल की वारदात दोहराई जाती जिसके बाद तुम मेरी रूह को आज़ाद करके आज तक इसकी सज़ा भुगत रहे हो। मैंने हंसकर कहा, सुल्ताना मुकद्दर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, और फिर मैं समझता हूँ कि कुदरत ने मेरे हाथों ये काम करवाना था कि मैं तुम्हारी बदरू को मर्तबान से निकाल कर आज़ाद कर दूँ ताकि तुम्हारे पछतावे और मलाल के एक
طول مرحلے سے گزر کر قدرت خداوندی سے معافی حاصل کر سکو۔ روہنی خاموش ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اور پھر تم بھی تو میرے ساتھ ہوگی۔ تم ایک اچھی روح ہو، تمہاری کئی باتوں کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، تم مجھے کسی بھی خطرے سے پہلے ہی خبردار کر سکتی ہو۔ روہنی کہنے لگی، یہ تمہیں کس نے کہا کہ روحوں کو پہلے سے کئی باتوں کا علم ہو جاتا ہے؟ جس طرح بعض آدمیوں کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے اور انہیں کسی آنے والے خطرے کا سگنل موصول ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک اچھی روح کو بھی کبھی کبھی کسی خطرے کی بات کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن کسی چیز کا تفصیل سے علم ہو جانا ایسا نہیں ہوتا۔ علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہاں، وہ اپنی رحمت سے کسی نیک روح کو تھوڑا سا وہ وصف دے دے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس نیک روح پر واجب بلکہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ قدرت کے دیے ہوئے اس عطیے کو بے جا استعمال نہ کرے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خطرے کا احساس تو ہو سکتا ہے؟ ہاں، تھوڑا تھوڑا پیشگی احساس ہو سکتا ہے، روہنی نے جواب دیا۔ میں نے کہا، تو پھر میں شکار پر جانے سے کیوں ڈروں؟ اگر کہیں کوئی ویسی بات ہونے والی ہوگی تو تم مجھے خبردار کر دینا، میں اسی وقت شکار سے واپس آ جاؤں گا۔ روہنی کہنے لگی، پھر بھی میرا دل نہیں مانتا کہ تم شکار کھیلنے جنگل میں جاؤ۔ میں ہنس پڑا۔ سلطانہ، کبھی کبھی تم بالکل بچوں کی طرح ضد کرنے لگتی ہو۔ وہ بولی، کیا کروں؟ یہ میری تم سے محبت ہے جس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہوں۔ بس اس دنیا کی یہی ایک کمزوری میرے ساتھ رہ گئی ہے۔ میں نے اور جمشید نے شکار کی تیاری شروع کر دی۔ بندوق کے رائفلیں صاف کر کے انہیں آئل وغیرہ دیا۔ جمشید کے 3 ملازم عبدل وغیرہ بھی ہمارے ساتھ شکار پر جا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ شکار پر ساتھ جاتے تھے۔ عبدل شکار کا گوشت بڑا اچھا پکاتا تھا اور بندوق کا نشانہ بھی بڑا اچھا لگاتا تھا۔ آخر ایک دن ہم 2 جیپوں میں شکار کا ساز و سامان رکھ کر شکار پر روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم بمبئی کے قریبی جنگل میں ہی شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ یہ جنگل ہمارے دیکھے بھالے تھے۔ بمبئی سے ہم دن کے وقت ناشتہ کر کے نکلے تھے۔ دوپہر کے وقت ہم بمبئی سے 100-150 میل کے فاصلے پر واقع ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل میں پہنچ گئے تھے۔ اس جنگل میں ہرن، چیتل اور نیل گائے کا شکار بہت ملتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی شیر چیتا بھی اس جنگل میں آ نکلتا تھا، مگر شیر اور چیتے عام طور پہ اس جنگل کے بہت آگے جہاں دریا بہتا تھا وہاں ہی رہتے تھے۔ ہم نے گھنے جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ عبدل 2-3 جنگلی مرغیاں شکار کر کے لے آیا۔ انہیں بھون کر پکایا اور ہم نے انہیں کھا کر کچھ دیر آرام کیا اور شام ہونے سے کچھ دیر پہلے جنگل میں شکار کے لیے نکل پڑے۔ ہرنوں کے ڈیریں عام طور پر شام کے وقت تالابوں پر پانی پینے آتی تھی، مگر اس روز وہاں کوئی ہرن دکھائی نہ دیا۔ میں نے جمشید سے کہا، آج یہ ہرن کسی طرف پانی پینے نکل گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ تالاب پر ایک بھی ہرن نہیں ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ جنگل میں اس جگہ 2-3 چھوٹے بڑے تالاب تھے۔ ہم دوسرے تالابوں پر گئے، وہاں بھی کوئی ہرن یا چیتل نہ ملا۔ اسی طرح تیسرا تالاب بھی خالی پڑا تھا۔ جمشید بولا، میں اپنی شکاری زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ شام کے وقت تالاب پر ایک بھی ہرن نہیں ہے۔ میں نے کہا، کہیں ہرن ڈر کر اس جنگل سے فرار تو نہیں ہو گئے؟ جمشید نے کہا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہرن کو صرف شیر سے ہی ڈر ہوتا ہے، لیکن شیر سے ڈر کر آج تک کوئی ہرن جنگل چھوڑ کر نہیں جاتا دیکھا، نہ کبھی سنا ہے۔ پھر ہرن کہاں چلے گئے؟ میں نے پوچھا۔ جمشید بولا، یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ روہنی اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی بات کرے گی تو اس کی آواز میرے سوا کوئی اور نہیں سن سکے گا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، شیروان، مجھے اس جنگل میں کسی آسیب کی بو آ رہی ہے۔
शायद हिरन इस आसेब की बू पाकर ही यहाँ से भाग गए। मैंने कहा, क्या जानवर भी आसेब और बदरूहों से डरते हैं? मेरा ये जुमला जमशेद ने सुन लिया था। वो ये समझा कि ये बात मैंने उससे मुखातिब होकर कही है। कहने लगा, मेरा ख्याल है कि जानवरों को किसी बदरू का सबसे पहले एहसास हो जाता है, मगर तुम्हें बदरूहों का ख्याल कहाँ से आ गया? मुझे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे रोहनी की बात का जवाब खामोश रहना चाहिए था। मैंने रोहनी की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। मैंने जमशेद से कहा, यूं ही ख्याल आ गया, जंगल में सुना है आसेब और बदरूहें रातों को घूमती फिरती रहती हैं। जमशेद बोला, इन बातों को नहीं मानता मैं, चलो वापस चलते हैं, सुबह के वक्त निकलेंगे। उस वक्त परिंदों का शिकार भी बहुत मिल जाएगा। हम अपने पड़ाव पर वापस आ गए। हमने एक छोटा सा खेमा लगा रखा था। खेमे के आगे हमने आग का अलाव रोशन कर लिया। इसके दो फायदे थे। एक फायदा तो ये था कि आग के धुएं से हमें मच्छरों से निजात मिल जाती थी, और दूसरा फायदा ये था कि आग की वजह से कोई जंगली दरिंदा उस तरफ नहीं आता था। वहीं हमने रात का खाना खाया। अब्दुल ने चाय बना दी। हम चाय पीने और बातें करने लगे। रोनी हमारे खेमे के आसपास फिर रही थी, जैसे मेरी देखभाल कर रही हो। जब रात काफ़ी गहरी होगी तो जमशेद बोला, यार मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने चला। वो खेमे में सोने चला गया। अब्दुल भी बर्तन वगैरह समेट कर एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गया। एक नौकर अलाव के करीब बंदूक लेकर रात की चौकीदारी करने के लिए बैठ गया। आधी रात तक उसे पहरा देना था, उसके बाद उसकी जगह दूसरे नौकर ने ले लेनी थी। मैं खेमे के बाहर लकड़ी के स्टूल पर बैठा रोहनी यानी सुल्ताना की नेक रूह को देख रहा था कि वो किस तरह चौकस होकर मेरी खबरगिरी कर रही है। उसने भी जब मुझे अकेले देखा तो मेरे पास आ गई और पूछा, अब भी तुम्हें यहाँ किसी बदरू की बदबू आ रही है? रोहनी ने कहा, नहीं, अब बू महसूस नहीं हो रही, मगर कोई बदरू यहाँ आई जरूर थी, वरना मुझे इसकी बू कभी ना आती। मैंने कहा, जंगल में तो हर किस्म की बुरी रूहें घूमती फिरती रहती, हो सकता है कोई बुरी रूह आई हो और तुम्हें देखकर फरार हो गई हो। वो बोली, मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन हमें होशियार होकर रहना चाहिए। अगर ये बदरू यहाँ आ गई थी तो नतालिया का आसेब और रघु पुजारी की बदरू भी यहाँ आ सकती है, मगर मेरे पास तुम हो, और फिर मेरे हाथ में शेषनागन के मोहरे वाली अंगूठी है, और मेरे बाजू पर अल्लाह पाक के नाम का तावीज़ बांधा हुआ है। मुझे किस बात का डर? मेरी इस बात के जवाब में रोहनी कहने लगी, डर तुम्हें सिर्फ खुदा का होना चाहिए। अगर इंसान के दिल में सिर्फ खुदा का डर हो तो फिर वो दूसरे हर डर खौफ से अपने आप निजात पा लेता है। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं तो खेमे में सोने जा रहा हूँ, तुम कहाँ जाओगी सुल्ताना? सुल्ताना यानी रोहनी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी। मैं खेमे में जाकर दरी पर लेट गया। एक तरफ जमशेद सोया हुआ था और खर्राटे ले रहा था। मैं जंगल में सारा दिन फिर कर थक गया था। लेटे ही गहरी नींद सो गया। मुझे कोई खबर नहीं कि मैं कब तक सोता रहा। फिर अचानक किसी ने मुझे जोर जोर से हिलाया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रोहनी मेरे पास ऊपर झुकी हुई
کہہ رہی تھی جلدی سے میرے ساتھ باہر چلو۔ میں جلدی سے رونی کے ساتھ خیمے سے باہر آ گیا۔